Bakbak na. Ayan guys, Ian Sumbito Adventure. Search nyo na lang sa YouTube. Nandito tayo ngayon sa Luzon Datum. Yan, Luzon Datum of 1911, Marinduque. Marinduque yan guys. Ayan, dito yung mga pwede mong puntahan dito sa Marinduque. Ito nga yan, number 1, Luzon Datum of 1911. Yan, meron ding sulfur spring sa Malbog, heritage houses sa Buak, Marinduque Museum, Morion carving, yan, Morion statue, yan, puntahan natin yan mamaya doon sa Santa Cruz. Yan, Dampulan Sea, yan o, ang ganda o. Yan, Buak Cathedral, Butterfly Farm, Santa Cruz Church, Pulang Lupa Historical Park, Toktoy, White Beach, yan. Yan, yan. Ano yan, Gasan Catholic Church. Yan, puso mo to, Marinduque Loop. Okay, samahan nyo kami sa Marinduque Loop. Thank you.